आउ टे पचारि माड़ खाई पड़ेगा आज्ञा हेतु नबार माड़ खाइली पिलाण मास्टर पाठ पढ़ुची ई लेखिलनी सारे हेतु नहीं माड़ुची बेला आज्ञा पिलाण मास्टर पाठ पढ़ुची ई लेखिलु कि रे आज्ञा हेतु नहीं माड़ खाऊची मु हेतु नहीं माड़ खाइली मु हेतु न थर माड़ खाइली देखिक मरीगली राड़े राड़े कौन पर्सन हेतु न थर माड़ खाइली देखिए मरीगली राड़े राड़े मरीगली माँ की मत आनी छु सबागु तुम्हें केते नट कुट जाने कला कह नहीं जा केते नट कुट जाने कला कह नहीं जा केते नट कुट जाने प्रतिव्रता छड़ाइले प्रति बांके नहीं जा केते नट कुट जाने कला कह नहीं जा केते नट कुट जाने नंदनान चला चला ए राधा करंत गुमान भांगिबाकू नंदनान काचरा भेषरे गले काचरा भेषरे गले काच पिंदाई केते नट कुट जाने कला कह नहीं केते नट कुट जाने भासी भाई अरे जो पिला गोटी पाठ पढ़ा को गला हेतु नहीं माड़ खाई पिलाटी पाठ पढ़िया जाऊँगी हेतु कौन बोली बाड़ाऊँगी से पिला आड़े लगेली मोर हेतु है पलि आईली बिर बिधे माड़ खाइली किए मो पिला नहीं मु माड़ खाइली आउ तार देखिलु मरीगली मरीगली आखि कहूची आखि कहूची राति सारा सोई पारुन आखि कहूची राति सारा सोई पारुन कहबी कहबी भावुच तुम कही पारुन आखि कहूची राति सारा सोई पारुन तुम आखि कहूची राति सारा सोई पारुन पिला गोटी को पाठ पढ़िया को जाइथिला को पिलाटा पाठ पढ़िया पई जाइथिला हे बाबू पाठ पढ़ा कथा से पचारला आज्ञा हेतु नाही मार खाइ जे पिला पाठ पढ़िया गले पिला पाठ पढ़िया जाउजी हेतु न रहिले मास्टर बाड़ुजी से पिला कथा छाड़ मु कोन पाछरु गल जे मार खाइ मु मार खाइ का तापरे देखिक मरिगली ସେଇଟା ଅଲଗା ଏଇଟା ଅଲଗା ହଁ ରାଡେ ରାଡେ राधे राधे बाबा तुम्हारा पानी काट दो बाकी तो राधे राधे हाँ हाँ हाँ
ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଏ ଗାହାଣ ନାଟ ହବନି। ଜାଣିଛ ଏ ବିଦ୍ୟା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଜୋଟା ଯୋଡ଼ି ଯଦି କରିବ ଗାହାଣ ନାଟ ସବୁ ଜୋଟା ଜୋଟି ପାଠ। ଦେବତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ଡରୁଛୁ। ବାବୁରେ କେଉଁ ଦେବତା କି କଥା ମନେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଗାହାଣକୁ ପଚାରିଣ ହଟ ହଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ। ଚାଲ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ। ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ମନ। ବାବୁମାନେ ହେ ଶୁଣ ଭାରତ ବିବରଣ। ପ୍ରଥମେ ଭାରତରୁ କହୁଛି ବୁଝାଇଣ। କାହାର ହେତୁ ନାହିଁ ପାସରି ଗଲା। କାହାର ହେତୁ ନାହିଁ ପାସରି ଗଲା। ପାସରି ଯିବାରୁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ଭୀମର ପୁତ୍ର ବେଲାଳ ସେନ। ମୁଣ୍ଡଟା ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭେ ଅଛି ରହିଣ। ଠିକ୍ ସରିଗଲା ବାବୁରେ ଭାରତ ସମର। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ତଳେ ହେଲେ ହାଜର। ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାରିଅଛି। ମୋ ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜଗତେ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ହେ ନାରାୟଣ। ମୋ ହସ୍ତେ ଯଦି ଥିବ ପ୍ରଭୁ ଧନୁର୍ବାଣ। ଏ ତିନି ପୁଅ ହୁଏ କମ୍ପମାନ। ଯୁଧିଷ୍ଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମ ବଳରେ। ମନା ନାହିଁ ଭାରତରେ ବେଲାଳ ସେନର ହେତୁ। ହଁ ହେତୁ ନ ଖାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଭୀମ ସେନ। ଖାଇଲା ଭୀମ ସେନ। କାହିଁକି ତର ତର ହେଉଛ ଏ ସ୍ଥାନ। ରାଢେ ରାଢେ ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ। ହେତୁ ଖାଇକିରି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଭୀମ। ତମ ଉପରୁ ପଳେଇଥିଲ ମୁଁ ଆଇକିରି କହିଲି କୋଉଟା ହେତୁ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। କୋଉଟା ହେତୁ ନାହିଁ। ରେ ଫୁଲା ମନ ବାୟା ମନ। କାହିଁକି ହେଉ ଛନ ଛନ। ରେ ଫୁଲା ମନ ବାୟା ମନ। କାହିଁକି ହେଉ ଛନ ଛନ। হে ত্রিপুর বিজয়ী মানি দুর্যোধন। সভা করি রাজা হে বসই প্রতিদিন। সভাକୁ ଯିବେ ଯେବେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବାପାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକ। ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର କଥା। ଦିନେ ଭୀମସେନ ପଚାରିଲା ଲୋ ମା କୁନ୍ତି। ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଦୁର୍ଯୋଧନ ନୃପତି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବାପାର ନାମ ଧରି ଡାକୁଛି। ଠିକ କାନ୍ଦିଲେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ସତ ଯଦି କହିବି। ମୋ ପୁଅ ଆଗରେ ମୁଁ ବିଟପି ହୋଇଯିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିଲେ ରଖ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଅବୁଝା ପୁଅ ମୋ ବୀର ଭୀମସେନ। ନିଶ୍ଚୟ ନା ମାଉସୀର ଡାକ ହରି ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ପଚାରିଲେ କିସ ହେଲା ରେ ବୃକଧର। ରାଗରେ ଭୀମ ଯେ ହୋଇଲା ଜର୍ଜର। ହେଲା ମୋତେ କହୁଛି ବସ ପବନ ନନ୍ଦନ। ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତାନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିକି କହୁଛି ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ। ରଖ ହେ ହରି ଆଉ ସଭାକୁ ନ ଯିବି ବଂଶୀଧାରୀ। ହସିଲେ ନାରାୟଣ ଦେବତା ଭଗବାନ। ତୋତେ ଯଦି ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦେଉଛି ଅପମାନ। ଠିକ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭୀମ ତମର ଯଦି କଥା ଆଜି ସେ ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛି। ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ ବିକିଦେ। ଭୀମ କହିଲା କଣ
ନା ତା ମା ହେଉଛି ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ବାପା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି ତା ବାପା ମାଆକୁ ବିବାହ କଲି ଆମ ପୁରାଣ ମୁଁ କାଟୁନି ଆଜ୍ଞା। ପଳେଇଥିଲ ସିଆଡ଼େ ତଳକୁ ଆଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲ, ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କଡ଼ା ପାଶୁରିକିରି ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ପାଶରି ଦେଇଥିଲା ଗୋଲୋକ ନାଁଟା। ଠିକ ପର୍ବତକୁ ଆଉଥରେ ଡାକନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାର ବଳ ଆସି ସାତ ସିଦ୍ଧା ମାରି ଭୀମ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି। ନା କହନି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନ ଭଗବାନରେ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲା ବାଡ଼େଇ ହେଲା ଯୋଉଦିନ ଭାରତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଲାଗିଛି ରଣ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଲାଗିଅଛି ରଣ ହେଇଗଲା, ଦେଖିକିରି ମରିଗଲି। ଦେଖି ଦେଖି ଦେଇକିରି ମରିଗଲ। ହଁ ମୁଁ ଦିଟା ପାଠ ଲଗେଇ କହିଛି। ସରିଲା ସରିଲା ରେ ସରିଲା ସଂସାରରୁ ସୁଖ ସରିଲା। ସରିଲା ହେ ସରିଲା ସଂସାରରୁ ସୁଖ ସରିଲା। ଦେଖିକିରି କିଏ ମରିଛି? ଆମର ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରି। ବାପା କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗୁଟିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଧାନ କଟା ହେଇ ଯୋଉ ଲୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧାନଟା ଯୋଉ କୁଆଡେ କାଟିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖିକିରି କିଏ ମରିଛି? ସଂସାର କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ? ଯୋଉ ଦିନ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ସୀତାମା କହିଲେ हे पक्षीराज मोर स्वामी को तुम्हें कही जीवन हारिब जेते बेला पर्यंत मो स्वामी को कही नथिबो संदेश सेत समय पर्यंत तुमर जीवन थिबो। रामचंद्र सही दिन सीता को हरण करी रावण नेहिची कांदी कांदी दुई भाई वनस्थ मार्ग रे बुली बुली जीवा समय रे जटायु को देखी जटायु संदेश कहिले प्रभु रामचंद्र को देखी जीवन गटी को छाड़ी थिले। ହେଲା କି ରାଢେ ରାଢେ ଭାଇ ହେଲା ହେଲାନି आउरी गटी कहू देखिकिरी मरिची किए जानिच? अरे हिरण्य बलि करी जहार नाम। प्रश्नटा आसिला 4-5 प्रकार देखिबा नहेले ता पाखुर आमे सुनिबा हेले। अरे जदि न देख हिरण्य दत्त प्रहलाद पुआ को जन्म जे करिछि सत। अरे पुआ देख हरि नाम को डाकुअति तार बापा जे मात्र शिव भक्त होइछि। दुई जनकर मात्र लागिला रण। अरे दुई जनकर मात्र कजे लागिला रण। दत्त राज को धरिले प्रभु भगवान। अरे जंग ऊपर नहीं करी पकावंती तार पेट गटिक मात्र कचिरी दियंती। अरे प्रभु को देखिन जीवन छाड़ीन। अरे प्रभु को देखिन जीवन छाड़ीती देखी करी दत्तरा से मोमई अच्छी आउ पाहिबा कि तुम्भमती कालिया हाथी आज पाहिबा कि तुम्भर मती। ये जगह 5टा रूट तमे ये रूटटा कहि देला मु गली रूटटा कहि तमर राडे राडे तमर चलो कण गति कृष्ण मन देखी छन छन होई सकल गोपंगना गुरु गौरव बारी न पारंती आर
କେତେ ସଫରି ନୟନା ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି আহিবারি ধর বরনা বিনা দোষের সে নাশ করি যাও বিনা দোষের সে নাশ করি যাও নহু গোপী কুল পুতনা ডাকন্তি আহিবারি ধর বরনা মন্তারু পড়ি মামু মলা মন্তারু পড়ি মামু মলা সে নিন্দা কাহাকু হইলা মহাবলিয়ার দ্রুমিলাকু মর তা ভয়ে কম্পি গলা 14 পুর তা পাই প্রভু হইলে কৃষ্ণ অবতার কৃষ্ণଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କଂସମଲା ଚଣ୍ଡାଳ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା ହେ ରାଢ଼େ ରାଢ଼େ ବାବୁ ଏ ଭାଗବତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି ପଥ ହେଲା କି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ପଚାରିବା ହରିବଂଶରୁ